Batang berita sehari itu, Sarawak nyelitir 15 gigawatt kuasa Manggai 2035. Bekal 1 gigawatt kuasa boleh dikenak baru ngagai Singapura Manggai tahun 2031. Sarawak nyain MOU serimbai genap tahun kawal diplomatik Malaysia dengan China. Selamat ngali hari serta meri tabi basang bagi kita semua. Aku tibi dikap gulengo kita Bulletin Ukas bagi iban. Perintah Sarawak sudah menetap ke selinting nambah ke kapasiti masuk ke kuasa boleh dikenak baru ngagai 15 gigawatt manggai tahun 2035. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari tun Dato' Abang Openg Madah pelin timpuh panjainya sebagai hari pengeran ngenak pemansut asal ngau polisi strategik dikenak merangsang pemansang wilayah. I think what we do now is we have to have a long-term policy right up to 2035. Our target by 2030, we are able to produce 10 gigawatt. Though our needs, the domestic need is very much less than that. So in other words, your surplus to be shared with our partners. And then by 2035, we hope to increase up to 15 gigawatt. And that will enable us to produce the right power mix and to be shared with our neighbors. So in other words, what I'm saying here is we have to have a firm policy, and we have that policy towards 2035. We see what happens. Ia madah bunyinya maya diranda pengudahnya di panel di kangau bak randau dalam pemansa ngau Kongres Petroleum Antarabangsa Abu Dhabi 2024 kena hari 3. Koya kapasiti masuk ke kuasa Sarawak dia tu ianya 5.7 gigawatt ke alai 62% dari kuasanya dikemansa dengan hydroelectric di takat air batang air bakun ngau Murum. Seraya gas nambah 21%, aram batu 16%, diesel 1%, seraya kuasa alternatif bakal biomas solar hybrid ngau logi microhydro nambah kurang dari 1%. Koya tekan air balik dengan kapasiti 1.3 gigawatt benar digagak lalu disadang beroperasi manggai 2027 dinambah ke kapasiti engkeman udah tu. Yes, at the moment we produce 70% on hydro and 30% non-hydro. In other words, we are already having clean energy, and we have developed it for the past 20 years in terms of hydro production of electricity. And because of our advantage, because we are in the tropics, we got a lot of rivers, and we make use of our strength there to produce clean energy, not only for Sarawak, but also we share through our what we call Borneo Grid with our neighbors, Indonesia, Brunei, and the rest in Kalimantan. Nambahkannya, ia madah ke Sarawak dia tu benung berandau ke pengawak bekalnya tuak 1 gigawatt kuasa oleh dikenak baru ngagai Singapura manggai tahun 2031. Projek tu ngau Sarawak Energy ngau Sembcorp, industri ari Singapura menyikaum kabel baru tasik berkapasiti tinggi sepemanjai 700 km lalu pengawak nyambung kabelnya di pejalai Singapura dalam tempoh 6 ngagai 7 tahun. Dengan harga belanja tiagi di perunding, Keppel Corporation udah habisi hati ngemuju projeknya lalu Sarawak benung berarti ke bekal kuasa ngagai Johor jadi kemansa dengan pemansang industri ngau peminta palan data. And there is what we call common zone, economic zone between Johor and Singapore, and they have of course engage with us whether we can supply power to Johor, because Johor now depends on solar energy, which sometimes there is a problem of consistency, but we are working out how best for us to help Johor or Peninsula Malaysia for that matter
in terms of clean energy supply. Dulu harinya, kerjasama Sarawak nyengkau mengau Masdar area Abu Dhabi ngambil pengemasan panel solar ngelepung tiulih ngasil kenyentuk 1 gigawatt. Projek tu berguna inisiatif bukai dekanyau Sarawak nangko peminta kuasa ngurang ke ubah klimat. Sama nyempulang Premier Sarawak bak berjalan nemuai Seraya Gawak ngagai Abu Dhabi, ianya sampai Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan, Menteri Utility and Telecommunication Dato' Seri Julaihi Narawi, Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Dato' Dr. Hazlan Abang Hipni, Sapit Menteri Perambut Negeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua Dato' Len Talib Saleh, Chairman SEB Dato' Ibrahim Baki serta pemesai Perintah Sarawak. Ngui ngagai berita bukai, Sarawak nyai sebagai pemerti hati MOU bergulai ngau Sabah, Indonesia ngau Brunei dan Salam bak sebengkah pengerami makelmai di atau gerempuang berbaki Sarawak Cina SCFA di sebuah hotel terbilang di Kuching, Kenari 5. MOU-nya disain Presiden SCFA Dato' Wee Kong Tiong, Presiden Gerempung Berbaki Malaysia China Sabah Dr. Oi Yi San, Presiden Gerempung Berbaki Brunei China Dr. Muhammad Firdaus Abdul Rahman, Tuai Gerempung Berbaki Kalimantan Tiongkok Ibu Octavia. Pengawal nyain MOU-nya di Kematak Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, ngari ke Premier Sarawak Dato' Padigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Sama datang Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin, penyandian penemu di UPIS Premier Sarawak pelajar kemegak penyandian penemu SCFA Dato' Amar Michael Manyijawong, Sapit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Ki, Presiden Beijing Return Overseas Chinese Federation Malaysia Return Overseas Chinese Association Huang King, engkau pemangku Konsil General Republik Rakyat Cina di Kuching, Song Chang Hong. Dulu adanya Dato' Amar Profesor Dr. Sim dengan teks Jaku Premier Sarawak Madah. Inisiatif tu diperjalai ukai seminar ngerapit kaul diplomatik temegang ngerapit kagi kerjasama ekonomi antara empat raban bak bermacam pengawal strategik bakal dagang, pelajar, dagang temuai serta bersilih budaya. Let us honor the achievements of the past and look forward to the promises of the future. Together, we have created something remarkable, and I believe that this partnership will only grow stronger. Our path forward is clear: to deepen our bonds, to champion sustainable and inclusive development, and to help build a stable, prosperous region for all. Let us continue on this journey together as friends, partners, and stewards of our shared futures. Ia madah bunyinya maya pengerami makai lemai serimbai genap tahun ke-50 kaul diplomatik antara Malaysia dengan China serta genap tahun ke-30 penumbuh konsulat Jeneral China di Kuching. Sebenarnya Dato' Amar Profesor Dr. Sim Mega udah mendak pemandang gambar titi disediakan sepanjang pengeraminya sebelum dipindah ngagai palam berbeli ke barang Farley ngambil dipandang dia berlabuh hari 11 ngagai 13 November tu. Ditumbuh abad tahun 2005, SCFA jadi Plaza Communication antara Perintah Sarawak dengan China ngambil merangsang kaul dua menuarat agi seraya nyukung inisiatif ngelaku Sarawaknya di palan dagang temuai dengan peluang dagang ngagai komuniti di China. Unit Integriti dengan Ombudsman Sarawak Unions Opis Premier Sarawak dekat ngepuan ke pengawal ngagai report aktiviti ngau kes ngagai Konsil Negeri Sarawak Dun belabuh tahun baru. Speaker Konsil Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar Madah, Raban Unions udah ngagak penyikap engau ngagak langgur nitiah ke sistem Westminster. Ko ia Premier Sarawak Dato' Padigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg magak udah meramu ngena sistem ombudsman Sweden untuk report di bantai komuniti kira-kira wang perintah atau ke ombudsman hendak disalahguna raban eksekutif. So, the Premier is adopting the Swedish ombudsman system in order to prevent report made
by the Public Account Committee or Ombudsman from being weaponized by the executive, so that the vicious circle or cycle among those who are in the position to use does not abuse the report given by the Public Account Committee or by the Ombudsman. That is the main issue, so that the report is not weaponized by anyone, by the executive, against past ministers or past politicians. Ia madah bunyinya maya diranda pemberita pengudah berjadi program bengkel penyalah makai suap ngau liability Undang-Undang Ungkup Kaban Konsil Negeri Sarawak di Palan Konvensyen Boni Kuching Kenari 5. Berbagainya sapit megeri di UP Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Dato' Dr. Juana Jaya Mada pengawak ngagar reportnya nadai bida ngau report digagak komuniti kira-kira perintah. Kuya reportnya dekat nitiah ke standard digagak menua Skandinavia bakal Sweden, Finland engau kebukai. Ngena berita di Sibu, penanggul su untuk belanja nadai aginya di penekul ngagai rakyat Sarawak nampu pelajar ngagai rengat universiti mengai tahun 2026. Sapit Menteri Pelajar Innovation dengan pemangsang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rafi'i Madah tu berindi dari inisiatif perintah negeri penyedia ke pelajaran tinggi cara percuma ngagai nembiak Sarawak di 5 institusi pelajaran tinggi di Pengi Sarawak. Persediaan rapi oleh kerajaan negeri sedang berjalan rancak untuk memastikan pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar luar bandar dan pelajar-pelajar putra mempunyai kelayakan yang cukup untuk masuk ke universiti. Jadi faktor kota ini tidak perlu diwujudkan lagi. Kalau semua boleh masuk tanpa ada memerlukan kewangan, semua faktor persediaan untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang sudah disediakan oleh kerajaan. Yang madah bunyinya maya pengeramai appreciation engau anugerah penyulut vocational Sibu 2024 itu kena hari 4. Datuk Dr. Anwar Megak ngenang pasal sekedar inisiatif Perintah Sarawak nyentuk ke nembiak kelebih hagi bumi putra bisi peluang bersemekiah engau ulih nampung pelajar. Koya inisiatif tu yang kau bagi belanja sepenyampau 15 juta ringgit untuk projek ngemansam pelajar Sarawak SEEP tinyedia ke tuition percuma ngagai nembiak POM 3 ngau POM 5. Berita keperudi ngenang pasal pengawak bermukun Seborneo di dekat Belabuh kena 7 hingga 11 November tu dekatnya di Pelasar Negara Kebudayaan ngau tradition bermukun 3 benua ianya Malaysia, Brunei Darussalam ngau Republik Indonesia. Director Unit Program Radio UPIS Pemadah Malaysia, Saiful Zaman Yusuf Madah, tajak di selara berbida jaku ngotion jaku, tanya nak nekul ke ketiga menua di Pulau Borneo tu seati ngemujur city program ti besar reti dalam mandang kebudayaan ngau tradition bermukun tu. Walaupun kita berlainan bahasa, kita berlainan dialek, tetapi kita mempunyai satu haluan, satu kawasan, iaitu untuk kita menerapkan dan mengekalkan budaya itu supaya tidak terkenalan zaman dan tidak dilupakan, dan sama-sama untuk kita mengangkat budaya itu sebagai sebuah warisan turun-temurun pada masyarakat. Yang mana bunyinya Ba'aum Pemberita di UPIS Radio Television Malaysia RTM Kuching Kenari 5. Malaysia dekat di hari ke-9 penyerta hari RTM seraya Brunei Darussalam dengan Republik Indonesia belangan jom 3 pengari hari radio television Brunei RTB dengan Radio Republik Indonesia RRI. Nangkannya tuai delegate RRI hari UPIS fungsional tertentu Diana Rusnawati Mada atau program bakatu ungkeman berindi hari rebak biak kemaya hari itu mayuh menak pemerintah moden. Mari kita ajarkan, kita ajak generasi muda kita yang ada di negara masing-masing untuk juga turut serta melestarikan budaya bermukul ini. Sekarang memang era distribusi radio dan era globalisasi memang cukup maju, di mana budaya-budaya luar itu dengan begitu mudahnya bisa masuk dan mempengaruhi generasi muda kita. Jadi sudah tanggung jawab kita, tugas kita bersama. Mari kita terus lestarikan budaya Borneo ini, budaya kita
kita yang memang beragam dari berpantun, kemudian berbuku dan sebagainya agar tetap lestari dan abadi. Tuai Unit Harmoni FM Kemegak Tuai Delegate RTB Nur Hawadah Ramli bagak berkongsi pemerintahan bermukun di menua Brunei Darussalam majak narit ati lalu di Pasua Rababia. Saya boleh katakan kalau di Brunei Darussalam lebih dimonopoli oleh warga sini ada pendataran, tapi saya akui budaya buku di Brunei semakin mendapat minat di kalangan anak-anak muda kerana kita telah pun membuat beberapa usaha seperti beberapa segi pertandingan dan juga taklim serta bengkel untuk anak-anak sekolah, dan daripada latihan-latihan tersebut mereka dipertandingkannya untuk melihat siapakah yang berpotensi untuk menjadi penyambung legasi kita dalam bermukun. Dah kata dulu buletin UKAS Iban mulai ngau aku Debbie. Sebelum ujung ke berita, aram kita sama like, share ngau follow semua platform media UKAS yang kaum portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube ke penemu berita pemeru baru di Sarawak. Ngujung ke buletin UKAS ngau pengericah pengerami makan lemai serimbai ngintu genap tahun ke-50 kaul diplomatik antara Malaysia dengan China serta genap tahun ke-30 penumbah konsulat Jeneral China di Kuching. UKAS #saluran informasi rakyat.